Chers élèves, les élèves de la troisième année, rebonjour. Toujours dans le cadre de la préparation pour l'examen régional, on va voir, Inch'Allah, le subordonné circonstanciel. Elles sont 6. La vidéo est 3. La cause, la conséquence et le but. Faites les vidéos légères, Inch'Allah, on voit la condition, la concession et la comparaison. Donc, on voit les moyens pour exprimer la condition. On va voir les règles. Par cœur. On va voir la conjugaison. Adna. Conditionnel, adna. Le subjonctif, adna le nom. Il y a des expressions qui sont un nom. Par cœur. Il faut les apprendre par cœur. Donc voilà, هذا ملي كنقول subordonné جملة تابعة يعني عندي subordonné وعندي principal كتسمى الجملة المركبة المعقدة. La phrase complexe comporte deux propositions. الأساسية كتسمى la principal ما يمكنش نمحيها هي اللي كتحكم وعندنا la subordonnée هي تابعة متحكم فيها تكمل المعنى. Donc le subordonné هما اللي كيكونوا مسبوقين بهاد لي مو. Parce que, comme, si, à condition que, quand, lorsque, quasiment, subordonné, c'est soit de temps, soit de cause, soit de but, soit de concession, soit de comparaison, soit de condition. On a d'abord la condition. الشرط. في العربية قريته فعل الشرط جواب الشرط. إذا إن اجتهدت سأنجح هو جواب الشرط. إن اجتهدت فعل الشرط. الوسيلة هي إن. كنقولوا إلا بغيتي دير كذا خاصك دير كذا. إلا بغيت تنجح خاصك تخدم. كتسمى الشرط خاصني je dois remplir quelques conditions. Pour exprimer la condition, on emploie les conjonctions suivantes. Si, إذا, إن, à condition de, شريطة أن, à condition que, شريطة أن. شوفوا الفرق بيناتهم. au cas où, في حالة إذا ما, en cas de, في حالة. شوفوا الفرق بيناتهم. اش كيتبعهم. les règles qu'il faut bien maîtriser. Donc, تعطيتكم الفيديو السابق بعض les leçons de conjugaison. خاصهم تحفظوا par cœur le conditionnel présent, le conditionnel passé, le subjonctif présent. Bien, l'imparfait plus que parfait. الكلمة الأكثر استعمالا هي إذا أو إن. كتسمى la conjonction de subordination si إذا. كاين ثلاثة القواعد خاصهم تحفظوا par cœur بحال الرياضيات. 1 زائد 1 يساوي 2. Donc, si زائد présent يعطينا futur simple. Si زائد présent يقدر يعطينا le présent. Si زائد présent يعطينا الأمر. نعطوا أمثلة. شوف الفوق. Si je réussis cette année, tu m'achèteras un vélo. فين انت غتشري ليا الدراجة؟ إلا نجحت هذا العام غادي تشري ليا. Si je réussis cette année, c'est plus présent, tu m'achèteras un vélo. Ou bien نبدا بالعكس الجملة الثانية. Tu m'achèteras un vélo si je réussis cette année. ما عنديش مشكل. إما نبدا بالشرط وإما ندير هو الثاني. فين هي لا subordonnée الجملة التابعة هي المسبوقة بسي. Si je réussis كتسمى subordonnée de condition. Tu m'achèteras كتسمى la principale. Si je réussis cette année, tu m'achètes un vélo. إلا نجحت هذا العام تشري ليا. Donc présent. Ou bien achète-moi un cadeau si je réussis cette année. شري ليا كادو إلا نجحت هذا العام. شري ليا هذا لامبيراتيف. Si je réussis cette année, achète-moi un cadeau. غالبا في الامتحان كيعطوكم si زائد présent زائد futur simple. عقل عليها. Si زائد présent زائد futur simple. نعطيك مثال. إلا طاحت الشتاء الغلة غادي تكون مزيانة. سنقولوا Si la pluie tombe, إلا طاحت دابا la récolte sera. غادي تولي. غادي تولي. Si tu travailles bien, tu réussiras. إلا خدمتي دابا غادي تنجح. Deuxième, si زائد imparfait يعطينا conditionnel présent. Si زائد plus que parfait يعطينا conditionnel passé. أنا عطيتكم فيديوهات شرحت لكم الكونديسيونيل présent والكونديسيونيل passé. أولا نعطيكم جملتين نقول لي الفرق بيناتهم. إلا لعبتي غادي تنجح. يعني ممكن أنك تلعب وممكن تنجح يعني يمكن تحقق. أما شي واحد مثلا ما نجحش شنو نقول ليه؟ كون لعبتي كون نجحتي كون لعبتي يعني هو ما لعبش وما نجحش. كون كان درتي كذا كون يعني في الماضي. Donc exemple si tu jouais bien tu marquerais le but. كون كنتي لعبتي كون نجحتي يعني هو ما لعبش وما نجحش. Si زائد imparfait يعطينا conditionnel présent. Ou bien si tu avais bien joué كون لعبتي tu aurais marqué. Si tu avais bien joué هذا le plus que parfait tu aurais marqué هذا le conditionnel passé. Si tu jouais هذا l'imparfait tu marquerais هذا le conditionnel présent. نعطيك أمثلة أخرى. La récolte sera bonne s'il pleut beaucoup. المحصول غادي يكون مزيان إلا طاحت الشتا دابا. Donc il pleut هذا le présent
sera هذا الفوتور. إلا تلاقات سي مع إل كنحيدو إي كتولي سيل. إلا تلاقات سي مع إل كتولي سيال. سيال. Deuxième. Si elle faisait attention, elle ne tomberait pas malade. كون كانت انتبهت ما كانش غادي تطيح مريضة. Si elle faisait هذا الفيرب faire à l'imparfait, elle ne tomberait هذا tomber au conditionnel présent. Elle aurait réussi s'il avait bien travaillé. كان غادي ينجح كون كان خدم مزيان. Aurait réussi هذا le conditionnel passé. Avait travaillé هذا le plus que parfait. نعاودو. Si زائد présent futur, si زائد imparfait conditionnel présent, si زائد plus que parfait conditionnel passé. نمشيو للوسيله الثانيه المويه الثاني ا كونديسيون دو يتبعه انفينيتيف شريطه ان يكون عندي نفس الفاعل ديال الجمله الاساسيه والفاعل ديال الجمله التابعه هو نفس الفاعل. شوف المثال tu voyages avec moi tu es sage غتسافر معايا الا كنتي ترونكيل tu شكون غيسافر انت شكون غيكون ترونكيل انت. شنو الشرط انك تكون ترونكيل تكون كالم النتيجه انك غتسافر معايا. شنقولوا Tu voyages avec moi à condition d'être sage. Tu voyages avec moi à condition d'être sage. لأن عندي نفس الفاعل. ملي كيكون عندي نفس الفاعل نقدر نستعمل حتى condition que. المعنى ما كيتغيرش. Tu voyages avec moi à condition que tu sois sage. شريطة أنك تكون tranquille. يعني نفس الفاعل كندير de condition que. أما ملي يكون عندي فاعلين مختلفين كندير à condition que. استعمل ليا si. شتقول tu voyages avec moi si tu es sage. Si tu es sage tu voyages avec moi. Si زائد présent يعطينا présent أو يعطينا futur simple. Maintenant on va voir lorsqu'on a deux sujets différents. أن فاعل الجملة الأساسية يختلف عن فاعل الجملة التابعة. Bien. اش كنستعملو؟ ما كنستعملوش de. À condition que شريطة أن زائد subjonctif. À moins que إلا إذا subjonctif. Pourvu que إلا إذا subjonctif. Pour peu que إلا إذا subjonctif présent. Non. فاعلين مختلفين. نعطيك مثال. Tu sortiras avec tes amis à condition qu'il fasse beau. غادي تخرج مع صحابك شريطة أن الجو يكون زوين. Donc tu هو الفاعل الأول الجو الفاعل الثاني. ما يمكنش à condition de. Condition que qu'il fasse. هذا الفيرب faire au subjonctif présent. ملاحظة كنت عطيتكم إلا عندي نفس الفاعل نقدر ندير à condition que ما كاينش مشكل. Tu voyageras avec nous à condition que tu sois tranquille. صحيحة. أما هنا ما يمكنش نقول tu sortiras avec tes amis à condition de faire beau temps. ما يمكنش à condition de faire beau temps. Maintenant on va voir le quatrième moyen, le quatrième outil, bien la quatrième conjonction. عندنا au cas où في حالة إدامة dans le cas où في حالة إدامة pour le cas où كيتبعهم ضروري إجباري conditionnel présent احتمال. نقولوا في حالة إدامة تحتي اون بان عيط ليا. في حالة إدامة ضرك راسك اشرب هذه الفنيدة. دونك au cas où bien exemple au cas où je réussirai achète-moi un présent. في حالة إلا نجحت شري لي كادو. إلا نجحت نقدر ننجح نقدر ما ننجح. ou bien dans le cas où je réussirai tu m'achèterais un vélo. conditionnel ثاني كندير فيها condition كندير فيها l'impératif. exemple au cas où ta température ne baisserait pas, consulte le toubib. Consulte le toubib au cas où ta température ne baisserait pas. في حالة إذا ما الحرارة ديالك ما انخفضتش خاصك تشوف طبيب. baisserait هذا سو الفيرب baisser au conditionnel présent. إلا قلت لك استعمل ليا si. Si ta température ne baisse pas, consulte un médecin. Si زائد présent يعطينا impératif. Si زائد présent يعطينا futur simple. Non. Si ta température ne baisse pas, tu consulteras le toubib. خاصني نحفظ هذوك لي ريغل ضروري obligatoire. Le cinquième moyen en cas de يتبعه دائما اسم. En cas de في حالة المشاكل في حالة حادثة في حالة حريق في حالة شنقول أزمة. oui. Si tu as des problèmes appelle-moi. Appelle-moi si tu as des problèmes. عيط ليا إلا عندك المشاكل. Si tu as هذا le présent appelle هذا le futur l'impératif pardon. Si tu as des problèmes tu m'appelleras. غادي تعيط ليا. واش نقولوا في حالة ماذا؟ En cas de problème appelle-moi. في حالة المشاكل عيط ليا. Appelle-moi en cas de problème. Bien. شوف الجملة الثانية. Si tu as de la fièvre prends cette aspirine. إلا عندك الحرارة الحمى شرب هاد الاسبيرين. Donc si زائد présent يعطينا impératif. D'abord le futur. Si tu as de la fièvre, tu prendras cette aspirine. قاعدة. Bien. Donc, فين هي la principale, فين هي la subordonnée. La principale prend cette aspirine, la subordonnée si tu as de la fièvre. Bien. D'abord بغي نديرها en cas de. في حالة ماذا؟ Donc, prends cette aspirine en cas de fièvre. في حالة الحمى. En cas de fièvre, prends cette aspirine. Au cas où tu aurais de la fièvre, consulte un médecin. هادو كامل نقدر نستعملهم ولكن خاصنا نحفظ القواعد.